sebelum ni. Okay, sebab sometimes jadi macam ni sebab masa yang last punya kelas kamu tak keluar, maksudnya kamu tak leave the meeting, so jadi saya terpaksa keluarkan kamu. So jadi bila saya keluarkan tu dia macam terus tak bagi kamu masuk ke macam mana macam mana student saya hari tu buat. Ke dia add participant kat sini? Mana? Boleh tak Dian masuk guna email lain ke apa, boleh tak? Saya pun tak. Saya masuk dah, madam. Oh, dah masuk dah. Okay. So nanti bila hari ni asal lagi lah, kejap lagi kata kelas is dismiss. Okay, saya dah check seorang-seorang tu. Kalau ni kamu betul-betul kena letak telefon tu. So, kalau tidak, kalau saya yang nak last kali saya nak keluar, so saya kena make sure semua dah keluar. Kalau saya yang tolong letakkan telefon ganggang tu, saya log off bagi kamu. So saya takut kamu telah akan what we say, kita block lah daripada meeting tu. Mungkin setting dah macam tu. Okay. So sekali lagi, so kita masuk sini . Okay, so now kita ada bacaan initial dan juga final. So initial boleh jadi 0.00. Apa yang kita baca lah, tak kisahlah kita punya buret tu duduk kat situ, kat mana pun. And then the final reading should be lebih besar. Okay, and then the maximum ataupun kita punya value that kita boleh record adalah 50 untuk final. Okay, so selepas tu walaupun kita dah masih lagi ada solution di dalam kita punya buret tip. Okay, so yang ini kita punya buret ni secara saya ambil lah secara kerata rentas dia. Okay, so jadi bila kita isi, memang kita kena isi sampai ke bawah semua ni. Okay, kita kena isi sehingga ke bawah. Okay, tetapi kita kena stop. Okay, kita kena dispense, kita kena kita kena keluarkan lah. Kita kena keluarkan sehingga 50.00 sahaja. Okay, yang atas tu, daripada atas, tak kisahlah kamu start daripada 0.02 sampai maksimum dia adalah 50. So, mata tu kena tengok dekat sini. Mata mesti tengok di bawah sinilah pula. Okay, tengok di bawah sini. Lepas tu, nak sampai dah 50. So, kita kena stop, tutup. Okay, kita tutup. Macam mana kita nak tutup? Kita ada yang kita panggil sebagai stop cock. Stop cock tu macam kita punya pipe lah. Maksudnya kepala pipe dia. Okay, stop cock tu adalah kepala pipe dia. So, stop cock tu kita kena control. Tangan dengan mata tu dia kena synchronize. Okay, dekat mana kita nak tutup. Okay, lepas tu dah ni kita pun record. Okay, so jadi kalau let's say kita ambil bacaan sampai betul-betul kosong, maksudnya semua tu dah keluar dekat bawah, di bahagian bawah sini pun kamu keluarkan juga. So dia akan jadi access lah. Okay, you dah add you punya acid ataupun base to access. Okay, faham tak? Dia punya what we say, kita punya, macam mana kita punya buret tu. Okay, so buret tu apa dia yang ada pada buret tersebut. Okay, so nanti kena tengok macam mana ciri-ciri buret tersebut. Okay, so jadi okay, so Jamboard ni kita sepatutnya saya share lah dengan you all ni punya kalut ni. Okay, kejap
Okay, saya tulis, saya bagi dia punya link dekat chat dekat chat. Okay, so Jamboard ni dia ada banyak frame. Okay, so ni baru frame yang pertama. So there are 9 frames yang saya bina lah. Okay. Alright. So kita akan tengok soalan pre-lab. Pre-lab for discussion. Soalan yang pertama adalah define molarity. So siapa nak bagi molarity tu apa? Okay, Manishal. Tell us what is molarity. Molarity is the number of moles of solute in 1 liter of a solution. Okay, number. Okay. Sekejap, ni dah padam. Okay, number of mole. Okay, actually you boleh, siapa yang ada laptop ke apa, dia mudah sikit lah. Kalau you klik pada what is the link, okay, dalam message, dalam chat kita tu, kita boleh masuk lah. Nanti kamu boleh masuk sekali dengan saya lah. Kita sama-sama buat, okay. Number of mole of solute per liter of solution. Okay. Madam, Yes. Madam bagi link untuk Google Drive. Oh, saya bagi Google Drive ke? Okay. Habislah. Jangan tengok Google Drive tu dah. Share. Kejap. Saya bagi link ke? Copy link. Saya bagi yang Jamboard punya. Tak ni Okay, kejap kita tengok apa jadi. Okay. Ni Jamboard punya. Okay. Okay, who has the pen? Okay, boleh tulis lah kat sini ataupun you boleh, siapa yang nak type apa-apa. Okay, just now Manishal. Okay, number of mole of solute per liter of solution. Okay, so jadi kita boleh tulis juga molarity Molarity adalah M besar sama juga mole solute per volume of solution in liter. So yang ini dengan ini sama lah. Same things. Okay, so these are the same things. Okay, can we move to the second frame? Okay, third frame. What is standard solution? Okay, standard solution, who wants to give a try? Okay, so saya nak jawapan dari Lu. Okay, so nampak saya punya frame ni adalah frame ketiga daripada Lu. Okay, then who wants to give a try? Bagi nama saya tulis kat sini, nanti kamu type lah apa-apa yang kamu nak type. And also, okay, Abang, boleh tak Abang? Boleh. Okay, so tulis Abang kat sini. So kamu punya saya kena bawa ke bawah lah. So what is the use of standard solution kat sini? Saya nak buat kat sini. Okay, Abang kat sini. So yang atas ni kita padam lah. Kita punya teks. Okay. Okay, so Lu, what is a standard solution? Okay, a standard solution is a solution where its concentration is exactly known. Okay, so jadi kamu rasa kan, macam mana sebenarnya yang kita nak katakan kita punya standard solution? So kita ada titration punya setup. Okay, titration punya setup. Okay, Abang boleh tak tulis jawapan kat bawah ni sambil saya duduk tulis ni. Okay, so titration punya setup, kita ada beaker, okay, not a beaker, burette dan juga volumetric flask. Okay, so
So jadi dalam titration, so kita punya solution tak kisahlah dalam in burette or in the conical flask, salah satunya, okay, either one is a standard solution. Okay, faham tak maksud saya? So standard solution tersebut mestilah salah satu, tak kisah dalam burette ataupun dalam conical flask. Kalau dalam conical flask kita tak tahu dia punya molarity, okay, maka yang kita tahu daripada burette tu kita boleh guna untuk calculation. Okay, what is standard solution? Standard solution adalah a solution whereby the concentration is exactly known. Okay, maksudnya kita kira lah yang kita kira. Yang kita kira ataupun kita given. Okay, so dalam kita punya eksperimen yang kedua, okay, eksperimen yang kedua yang saya tunjukkan prosedur tadi tu, the standard solution adalah solution yang kita prepare, which is the oxalic acid. Okay, yang kita prepare oxalic acid, maka kita panggil dia sebagai standard solution. Okay, so jadi kita tengoklah maklumat. Betul ke? Yang kita prepare adalah oxalic acid. Tetapi pada masa yang sama adalah kita punya sodium hydroxide. Okay, so jadi kalau kita tengok prosedur tu semula. Okay, so kita tengok prosedur semula. Okay, so jadi calculate the concentration of standard oxalic acid solution. Okay, so kita kata known concentration lah yang ni. Known concentration of oxalic acid. So oxalic acid adalah standard solution. Macam tu. Okay. Next adalah the use of standard solution. The standard solution is used to identify the concentration of unknown solution lah. Okay, unknown solution. Okay, this one is unknown solution. Okay, let's say kat sini adalah oxalic acid yang kita tahu tadi. Maka sodium hydroxide daripada atas ni, walaupun kita diberi 0.2, kita nak tengok sama ada betul-betul tak kita punya solution tu tepat 0.2. Okay, sebab itulah yang kita katakan kita kena gunakan standard solution. Setup for titration ni adalah untuk menentukan, okay, kita punya molarity of the unknown solution for acid or base. Okay, that is the use of standard solution. Okay, kita akan buat titration. Okay, titration. Okay, any question you want to ask? Alright. So, okay, next. What is the difference between equivalent and also endpoint? Okay, equivalent dan juga endpoint. Okay, so apa dia? Nak buah-buah ni kat sini. Okay, Carmila. Boleh Carmila? Boleh. Okay, jawab yang ni, yang slide terakhir tu. Okay, slide terakhir pula. Slide yang keempat. Okay. What is the difference between endpoint and also equivalent point? So this is all about the titration. Ni yang contoh yang apa solution dia ni bergantung, yang ni gambar yang saya ambil lah daripada internet. Okay, so jadi dia basically dia macam ni lah. So jadi kita kena betulkan kat sini. Let's say sini adalah oxalic acid. Okay, so Carmila.
Okay, what is equivalent point? What is endpoint? Okay, bagilah definition dia. Okay, Kamila, kalau kamu tak, you boleh cakap lah, bagi tahu, okay? Share with us, okay, what is the information yang you faham lah, what is the point that you understood about equivalence and also endpoint. Okay, dia adalah kita kata kedua-duanya berkaitan lah dengan sebenarnya gambar rajah yang saya bagi ni. Okay, Carmila, boleh ke tak? Okay, so equivalent point is which bila kita masukkan titrant kat dalam sample analyte tu. Okay, kemudian? And then endpoint pula dia adalah simple bila colour of kita punya analyte tu berubah. Okay, nampak saya dah pointkan dari endpoint tu ke gambar rajah yang ada setup ni. Ada burette dan juga ada conical plus lah. Maksud dia ada titrant dan juga analyte. Kita tengok endpoint. Okay, kita nak tengok dia punya color change. Okay, color change of acid base indicator. Okay, acid base indicator, sebab acid base indicator mesti letak bersama-sama dengan analyte. Okay, so equivalent point, kita tak ada masa kita buat titration tu dia tak keluar lagi. Dia tak keluar. Maksudnya kita nak tengok equivalent point ni adalah secara equivalent. Maksudnya kita kena refer kepada kita punya stoichiometric equation. Okay, kita kena refer kepada stoichiometric equation. 1 mol acid perlukan berapa mol base. And then kita kata it will come out dengan titration curve. Okay, so this is the titration curve. Dan equivalent point adalah di mana mol acid sama juga is equivalent to mol base. Okay, according to stoichiometric equivalency. Okay, stoichiometric equivalency. Maksudnya kita kena tulis equation. Okay, tulis equation. Write equation. So jadi yang ini adalah yang mana kita kata selepas kita buat amali tu kita nak tengok kita punya equivalent point berapa ataupun sebelum buat amali. Tetapi endpoint adalah benda yang kita kena tengok semasa amali. Okay, so jadi mata kita mesti tengok pada burette dan juga pada kita punya analyte kita. Okay, so itu adalah endpoint. So endpoint is the point at which the color ataupun the indicator change its color. Okay, so jadi kalau kita guna phenolphthalein yang asal-asal dia colorless, lepas tu dia akan jadi pale pink. Okay, pale pink. So color tu dia akan naik gradually, akan increase lah, naik. Okay, so clear this one. So the difference between equivalent and also the endpoint. So ini penting so jadi okay, analyte dan juga titrant. Okay, so kita tak cakap. So analyte yang mana? Analyte yang duduk di bawah. Okay, analyte dalam conical plus and titrant duduk di atas lah, benda yang kita gunakan untuk titration lah. So dia titrant, kita masukkan drop by drop. Okay, clear this one? Anything to ask? Okay, ada yang tak boleh masuk ni, tak apalah. So jadi make sure tengoklah juga. Saya tak nak bila kita buat sesi ni, kita punya kelas ni kena masing-masing kena take part Alright.
Next adalah the 3 precautions in the titration. So yang ni kita kena ada 3 precaution. Okay, yang pertama adalah okay, yang ni saya dah tulis dah siap-siap adalah accuracy of burette reading. Okay, so yang ni kita kata yang pertama kita kena avoid parallax error. Okay, ataupun dalam erti kata lain kita kena make sure the accuracy. Okay, so kena ensure the accuracy of the burette reading by avoiding parallax error. Okay, how to read a burette? Okay, how to read burette? Okay, siapa boleh bagi tahu kat saya kat sini? Saya nak daripada siapa yang saya dah nama tu saya dah bagi saya dah keluar dah. Okay, Alia. Okay, Alia dan juga Alia ada 2 kan. Alia Najwa dengan Syafira. Alia Najwa Syafira. Let's make that today. Okay, so yang ni daripada siapa? Alia. So Alia ubah macam ni. Okay, saya ubahkan dah. Okay, Syafira. Siapa nak tulis kat sini? Boleh main saya bagi kotak kat kamu siapa nak buat. Buat yang ni Yang accurate. Okay. Sebab yang ni jawapan Alia ni macam betul, memanglah betul, tapi macam mana kita punya solution tu? Okay, meniscus tu macam mana nak baca? So Alia tulis yang tu. Okay, so macam mana how to remove lah. Yang ni macam mana how to remove. Saya nak jawapan dari siapa nak bagi? Siapa? Mari kita pilih. Okay, Jihan ya. Okay, kotak ni Jihan . Okay, so then yang seterusnya yang upon reaching the end point, so saya ambil nama daripada sini lah. Okay, Adam. Tarik pergi bawah sikit. Okay. Saya buat pergi sini lah. Okay, Syafira. Alia. Okay, Jihan. Are you with us right now, Jihan? Saya nampak J kat sini. So saya pun Jihan lah. Okay, Jihan. Adam. Yes, madam. Okay. Please type something here. Okay, you can you can use the text box, okay, or the sticker here, or if you have the digital pen, you can write with the pen or your mouse. Okay.
Kita masuk kiraan. Okay, kita buat ni. So yang lain-lain tu ready lah untuk kiraan soalan yang seterusnya. Kita ada lagi 2-3 soalan lah. Yang soalan yang last tu dia banyak sikit. Okay. Yes, come Jihan. Tak tahulah madam. How come you write tak tahulah madam? Okay, baca daripada kita punya lab manual ni. Okay, baca daripada lab manual tu dia kata apa? Kita punya titration. Okay, upon reaching the end point, okay, a temporary pink solution appears but fades, okay, when the solution is swirled. Okay, continue titrating until a pink color persists for then 30 seconds. So this is the end point. So dia punya keyword dia duduk ada pada what we say the step yang ke-8. Okay, step yang ke-8 ni lah. Okay, Jihan. Madam, Ya. yang air bubble tu dekat lab manual macam tak jumpa pun. Oh memanglah, kamu kena carilah kenapa. Macam mana? How to remove the air bubble? Kamu pernah buat amali ke tak ni? Titration. Macam mana kita nak remove air bubble? Okay, siapa yang pelajar, saya rasa pelajar SES, this is the second year, okay, yang second year di KMPP, right? So you have the experience on how ataupun you have conducted, okay, you had conducted, carry out the experiment, okay, titration, okay, so dia punya practical test basically hampir sama in SES last year, okay, and dalam kali ni pun mungkin sama, okay. So jadi ni adalah satu what we say kita kata kelebihan untuk kamu lah, what is the apa dia punya method semua tu sama, titration method tak pernah berubah lah, yang saya belajar 10 tahun dulu pun sama dengan sekarang. Okay, so what Jihan said right here, shake the burette tip while the solution is flowing. Okay, so this is a shake, kita goncang. Okay, ataupun kita kena, kita shake tu kita goncang, sebenarnya kita goncang, shake is goncang, okay, shake is goncang. Tapi cara macam kat mana air bubble tu? Okay, actually air bubble tu bila kita tengok pada kita punya burette tip. Okay, so ni burette tip. So burette tip dia duduk dekat hujung sini, dekat hujung kat sini. So dekat burette tip ni semua ni dekat burette ni kita ada air bubble. So macam mana kita nak buang air bubble kita tu? So nanti saya akan cari, kamu pun kena cari gambar yang macam mana air bubble tu berlaku lah, keadaan di mana ada masalah air bubble. So kita kena remove air bubble tersebut. So kalau kita tak buang air bubble tersebut, kita punya what we say the burette reading akan kacau lah, dia akan ganggu kita punya burette reading. Okay, sebab dia dah termasuk dalam, okay, so macam mana nak lukis ni ya. So kita ada air bubble kat sini ya, air bubble let's say. So jadi solution kita kat belakang ni.
Okay, solution kita kat belakang. So air bubble di sini. So ni air bubble kita, gelembung kita. Okay, gelembung udara. Then kita punya solution dekat atas sini. Okay, yang hijau-hijau ni solution kita. So solution di luar, jadi kita nak kena buang, kita nak remove kita punya air bubble. Macam mana kita nak buat? Kita akan buka kita punya stopcock lah. Kita akan let the solution flow, okay, from the stopcock. Pada masa yang sama kita kena shake gently, shake ke? Jentik. Macam mana jentik? So jadi dia punya maksudnya kita guna jari kita jentik sikit lah. Kita jentik pelan-pelan sampailah kita punya solution tu keluar. Kadang-kadang bila kita buka kita punya stopcock ni dia punya pipe dia tu, kita buka, bila kita bagi dia laju keluar, maka solution yang daripada atas tu dia akan tolak bubble tu keluar. Okay, solution while the solution is flowing. Okay, betul lah yang ni. Shake tu pun boleh lah. Okay, so jadi how to remove? Remove tu satu kita shake, satu ni kita biar dia keluar lah. So cari dalam internet how to remove the air bubble. Sebab you tak buat amali, you tak tahulah. Sebab yang ini adalah kes-kes kebiasaan the student tak remove the air bubble. So memang titration kamu dapat, you nampak okay madam colour dia dah pink semua, dah jadi, tetapi you punya reading tu tak consistent. Okay, dia tak tally antara the colour change and also the reading. Okay, dia kena dua-dua. Okay, dua-dua tu kena tally. Okay, yang terakhir, yang ni yang kedua. Yang ketiga, upon reaching the end point, continue titrating until, okay, yang ini kamu salin kan Adam. Tapi macam mana kita nak hati-hati, okay, how kita mesti teknik kita tu kita nak tunjukkan bahawa kita dah apply semua teknik, okay, yang kita tak overshoot. Okay, overshoot tu maksudnya sepatutnya kita dapat warna light pink from, okay, daripada colourless, okay, colourless kita pergi kepada light pink. Okay, kalau kamu overshoot dia akan jadi shocking pink lah, pink terus, pink yang sangat-sangat terang. So jadi kita nak kepada light pink. So jadi bila kita kata upon reaching the end point, the continue titrating until a pale pink color persist. Okay, sometimes dia tak persist selama 30 saat. Macam mana kita nak buat? Adalah kita kena rinse. Okay, you need to rinse. Okay, the burette tip dan juga inner wall. Okay, so saya tulis kat sini lah. Kita rinse kita punya burette tip dan wall of conical flask with distilled water. Okay, so jadi bila kita tengoklah dia nak dapat colour pink dah. Okay, lepas tu kita goncang, pink tu hilang. Okay, so maksudnya dia dah hampir, okay, near to the end point, closer to the end point. Okay, dah dekat dah, sebab end point adalah di mana the solution change its colour lah, the analyte change its colour, tak kisahlah ke warna apa. Dalam kes ni bila kita pakai phenolphthalein from colourless to pink. Okay, from colourless to pink means that kita dah nak sampai. So jadi maksudnya sikit lagi. Okay, sometimes, okay, apa yang kita nak buat dengan rinse the burette tip, sebab kita punya burette tu kita ada sodium hydroxide. So mungkin ada drop yang tak turun habis lah, dia tak keluar habis ke dalam conical flask. So kita bantu solution tu masuk ke dalam conical flask dengan rinse burette tip dan juga inner wall of the conical flask.
Okay, the inner wall of follicle flush. Mungkin kamu goncang sampai terpercik ke apa ke, jadi dia tak boleh masuk, dia tak masuk semua. So jadi yang tak masuk semua tu kita tolong buat masuk lah kat dia. So jadi dia bila kita masuk, kita goncang-goncang, okay kita nampak oh dah tukar. Okay, dan kita record. Okay, faham tak yang tu? Kenapa kita ada 3 precautions dalam titration ni? So ini adalah precaution yang sangat-sangat penting lah. So jadi kebiasaannya the precaution step ni dia duduk dalam mana? Okay, selain daripada pre-lab kamu, dalam report dia duduk dalam bahagian discussion. Okay, dia akan masuk dalam bahagian discussion. So these 3 things must be written. Okay, apa yang ni mesti kamu tulis dalam you punya discussion later on. Okay, untuk eksperimen 2 selain daripada pre-lab. Okay, clear this one? Clear? Okay. Alright. Okay, boleh ke kita teruskan? Ada problem ke kamu semua okay ke? Okay, so jadi briefly describe how to prepare 200 ml of standard solution of oxalic acid with a concentration of 0.25 mol. Okay, siapa yang saya nak panggil kat sini? Okay, Amirah Alia. Okay, saya dah point kat sini nama. Amirah. Okay, lagi. Okay, Kirtina. Okay, Kirtina. Kirtina ni sangat okay, laju dia, kerja apa-apa pun cepat buat. Okay, and then Shafri. Okay, so briefly describe how to prepare 200 ml standard solution of hydrated oxalic acid. So Amira cerita daripada macam mana kita nak cari, macam mana kita nak prepare dia. Actually Amira, boleh bagi tahu tak dekat saya, dekat kelas semua? Amira? Apa dengan maklumat yang kita ada ni, apa yang sepatutnya kita buat? $250 ml. Tak nampak lah pula. Apa dia punya highlighter tak highlight pun. Kita kena gariskan lah. Okay, 250 ml. Okay, 250 ml of the standard solution of hydrated oxalic acid dengan 0.25 molar. Okay, Amira? Amira Alia? Yes, madam. Okay, daripada these 2 information, apa yang kita nak boleh buat ni daripada sini? Share with us. Kirtina, kita nak buat apa Kirtina? Shafri, kita nak buat apa? Okay, so yang ni siapa tulis ni? Okay, Kirtina. Okay, good. So the first step adalah find the number of mole and also find the mass. Okay, good. Okay, this one is correct. Okay, so you find the number of mole. Okay, find a number of mole and also daripada situ kita darabkan dengan molar mass untuk dapatkan mass. Okay, so berapa sekarang ni yang kita dapat? Okay, Shafri, Amira, boleh bagi tahu tak? Amira and Shafri, find the number of mole. How to find the number of mole? Okay, menggunakan molarity and also the volume. Okay, so molarity
sama juga dengan N bahagi dengan volume of solution dalam liter. So kita masukkan 0.25 here sama juga dengan mole over constant, the volume is 0.25. Okay, sama. So dapatkanlah mole dia sama juga dengan berapa. Okay, how many moles? Okay, Amira tulis, kira sekarang tulis kat dalam ni. Dekat tempat yang saya ni. Tulis ke type ke? Amira? Type dah ni kotak saya bagi tu. Okay, 0.0625 mole. Is it correct, class? Okay, so this one. Tarik mai sini. Okay, so this one is correct. Okay, and then how to prepare? How to prepare? Maksudnya kita nak hasilkan solution kita 250 ml. Okay, Syafri, kita nak buat macam mana? Kita dah ada mole. Okay, mass dia berapa? Amirah, bagi tahu mass dia. Amira, kamu punya earphone tak berfungsi ke? Cuba cakap tak apa. Yes, madam. Dengar. Okay, dapat berapa mol? Dapat berapa mass dia? Sekejap, madam. Dek kira. Molar mass dia berapa? Kalau kelas tutorial saya ni memang kena buka kamera kamu ni kan. Oh no Syafira dengan Adam je. Anas je yang buka. Yang lain tu semua malu. Tak ada hidung Okay, Carmila seorang lagi yang buka. Alright. Okay, mass, someone can help, anyone can help Amira? Kita nak molar mass dia berapa? One point. Okay, Syafri, ready ya? Bagi tahu kat saya nanti. Okay, 6.875 gram. Okay, so betul lah. So darabkanlah dengan molar mass dia lah. So darabkan dengan molar mass. Dapat berapa? Okay, 6.875. Okay, Syafri ada ke tak? Ada. Dalam ni? Okay, Syafri, macam mana kita nak jadikan daripada 6.875 gram ni ke 0.25 molar? So apa yang kita perlu prepare? Yang ni kena buat ayat sikit lah. Buat ayat ataupun lukis. Okay? Buat ayat ataupun lukis. Sebenarnya macam mana kita punya lukisan tu akan jadi.
dalam bekas 250 ml volumetric flask. So macam mana rupanya volumetric flask? Okay. Syafri boleh bagi tahu kat saya volumetric flask tu macam mana dia punya appearance dia. Kita nampak oh ni adalah volumetric flask. Bukan beaker. Bukan measuring cylinder. Bukan burette. This is the volumetric flask. So macam mana rupa dia? Okay, nampak tak yang saya baru letak ni? Okay, tengok lukisan nanti sama ke tak dengan saya yang saya cari. Kau boleh cari gambar dalam tu Okay, lepas tu kita nak buat apa Syafri? Syafri? Ya. Lepas tu kita dah ada sama kan? Okey lah, kamu punya ni dengan saya sama 250 ml. Okay, so jadi kita nak masukkan banyak mana? Cara dia? Memula larutkan dulu 6.875 gram tu sedikit. Okay, so jadi kamu buat ayat dia lah. Okay, kita akan dissolve. Yang pertama kita akan dissolve kita weak dan dissolve 6.875 gram of oxalic acid lah kan. Oxalic acid. Lepas tu kita kena masukkan ke dalam mana? Volumetric flask. Okay, masukkan dalam volumetric flask menggunakan filter funnel. Okay, so jadi kan let's say kita masukkan tadi 30 ml tambah 30 ml tapi kita punya volume adalah 250. So dia akan duduk di bawah ni saja. Okay, sini saja. Okay, sini. Okay, so kalau you tengok pada lukisan yang saya upload masuk ni, kita ada the graduated mark. So this is the graduated mark here. So jadi kita punya solution nanti tu maksimum dia adalah 250 ml. So kita akan kata yang kedua kita akan top up distilled water. Okay. Until calibrated mark. Okay, lepas tu kita kena shake and it is ready. Okay, to be used. Yes. Okay, siapa yang cakap tadi tu? Yang maths tu kan actually 7.875. 7, oh okay kat sini ke silap? Saya pun tak check dah tapi saya nampak macam okay. Okay, betulkan lah. Kita betulkan. 7, 7, salah kira ke apa? Okay, kamu betulkan kat sini. Siapa yang kira betul-betul? Mana kalkulator pun saya tak bawa dah, tak bawa mai sekali. Oh, kalkulator saya tertinggal dalam bilik lain pula. Okay. Okay, berapa? 7.875. Oh, 6.87. Macam sama aja. Tak, situ 6. Jawapan dia 7.8. Oh, okay. 7.875. Okay, okay kat sini pun nampak. Okay, 7.8. Okay, so betulkanlah. So jadi kenapa jadi macam tu? Kamu tak kena
Sebab itulah saya kata kat sini kan kena tambah 36 2 kali H2O. Okay. Okay, betulkan kat sini. Alright. Ada lagi yang nak tanya? Soalan? Anything else you want to ask? Madam, Yeah? first we need to add 30 milliliters into the beaker to dissolve the oxalic acid first. Yes. Okay, so nampak tak saya tulis weight and dissolve of the amount of solute here with 30 ml of oxalic acid, and then you pour into the volumetric flask and you akan add water until the graduated mark. You shake and it is you can continue, okay, to the next step lah. Okay, clear that one? Okay. Anything else you want to ask, class? Okay, yang ini sangat penting tau sebab saya tak tengok kamu buat amali dan kamu pun tak buat amali. So kita memang cara macam ni je lah. So jadi memang kena betul-betul. Okay, bagi faham memanglah what we can say nasib jugalah. Soalan tu okay, kita dah bincang, keluar balik soalan yang sama. Itu nasib kamu, nasib baik lah. But yang penting adalah you kena fahamkan how the process occur here. Okay, kita tak nak kamu buat bila masa nak test nanti ataupun apa-apa keadaan you jadi macam gelabah, tak pernah belajar pun. So now I ajar you all. Okay, saya ajar kamu so that kita pun ada information and both two side lah kita punya pembelajaran lah. Semua tu kena clear. Alright. Anything else? Okay, can we proceed to the next one? Okay, how to determine the end point of the titration? Aiman? Okay, Aiman, mana Aiman? The end point of the titration. Boleh bagi tahu tak macam mana kita nak determine the end point? Aiman? Aiman? Ya. Duk apa, makan nasi lemak ke? Tak. Okay, how to determine the end point of the titration? End point tu kita nak tengok dekat mana? Di mana kita nak tengok end point tu? Color lah. Dekat color. Color tu duduk di mana? Dalam burette ataupun dalam kita punya conical flask? Conical flask. Okay. To determine the end point of the titration, kita kena tengok color change of analyte. Okay, so let's say dalam case ni kita pakai analyte kita, okay, which is the oxalic acid tadi. Okay, oxalic acid. Okay, yang dimasukkan dalam conical flask campur dengan indicator. Okay, indicator kita adalah phenolphthalein. Okay, so indicator phenolphthalein is added to the oxalic acid. Okay, so color dia adalah pada awal-awal dah. So initially dia akan jadi colorless. Okay, colorless. Sebab phenolphthalein dalam asid dia tak ada warna. Lepas tu bila kita masukkan sehingga dia capai kita punya end point, kita akan dapat warna apa? Warna apa? Aiman ke tadi saya panggil? Okay, Aiman tadi kita dapat warna apa?
Memanglah kita tengok dalam kita punya conical flask. What is the colour here? Colourless. Colourless. Initially colourless. Kalau kita dah sampai kepada endpoint kita, sebab kita nak menjawab soalan ni. Mari kita cari gambar. Okay, Pale. Okay, sekejap. Sekejap. Okay, so jadi pada endpoint kita akan dapat pale pink. Okay, pale pink macam mana rupa dia? Macam gambar ni lah. Yang saya bagi gambar ni adalah warna phenolphthalein pada endpoint. So bila kita let's say kita dah overshoot, okay, apa maksud overshoot tu? Maksudnya kita dah lebih, okay, exceed kita punya sodium hydroxide added, maka kita akan dapat pink. Okay, pink yang macam mana? Pink yang terang. Okay, so kita cari lagi satu gambar. Phenolphthalein yang ni macam tak berapa cantik gambar dia. Ni ikut sikit. Okay, so light pink ataupun pale pink colour yang macam ni. So jadi kalau siapa yang kamu tengoklah pada Jamboard yang saya share ni. So later on ataupun you boleh google lah colour-colour dia. And also the pink yang kita dapat ni, kita panggil, kita dah kata dia adalah overshoot lah. Okay, overshoot ataupun kita dah exceed the endpoint. Okay, dah exceed dah. So jadi yang ini kebiasaannya student akan kata, madam saya dah dapat dah warna pink. Memanglah warna pink sebab memang dia macam mana pun dia akan macam dapat benda tu, dia tak ada meletup ke apa ke. Cuma colour dia. So saya sebagai examiner, sebagai lecturer, kita akan tolak markah lah sebab tak boleh identify. You cannot identify the colour change in your analyte. Maksudnya you dah overshoot. You punya teknik tu tak betul. Okay, so this is about technique. Okay, boleh? So jadi kita punya mata kita mesti tengok yang ni, mata mesti tengok ke sini. Pada masa yang sama kita punya burette tu, tangan kita mesti kena ada pada, mesti berada pada stopcock. Okay, the stopcock is control dengan you punya jari lah, you punya jari. Okay, jari kamu pada masa yang ni, mata tu tengok pada bawah lah you punya analyte. Okay, and then bila dah nak tukar, okay, let's say daripada colourless tu dia macam colour dia nak tukar, betul hilang. Lepas tu kita kena rinse. That's why kita kena rinse kita punya inner wall, dalam ni atas ni kita punya of conical flask dan juga the burette tip. So maksudnya kita kena rinse dengan distilled water. So picit sikit, you squeeze sikit, basuh sikit dekat luar dia tu, and then the solution dia akan masuk lah, dia akan menitis masuk dalam ni. So jadi kita punya solution tu, daripada colourless kita tak masuk pun yang daripada burette dah, kita dah stop dah burette tu. Okay, kita ambil distilled water, kita rinse, kemudian kita tengok warna dia dah appear macam ni. So this one is correct. Okay, yang ini salah lah. Okay, clear this one? How to determine the end point of the titration. So end point adalah semasa yang kita dapat semasa titration. Okay, equivalent point adalah apa yang kita kena kira. Okay, discussion, calculation, kita akan dapat equivalent point. Okay, clear the difference between these two, end point and equivalent point. Alright? Boleh? Can we proceed to the next frame, slide? Yes.
Okay, so yang ini saya rasa kita tak bincang lah kot. So jadi apa yang kamu perlu buat, apa yang kena buat, saya akan guide kat sini adalah kita kena extract. Okay, you need to extract, kita kena keluarkan apakah information tu. Okay, kita lukislah kita punya apparatus dulu. Kita punya titration of 25 ml of X molar hydrochloric acid. Okay, X molar hydrochloric acid with 0.15 molar sodium hydroxide starts at a burette reading of 0.2 molar. So yang pertama, the first sentence yang awal-awal lah adalah 25 ml. So yang kita dah ukur siap-siap, yang kita tahu dia punya volume tu akan jadi dalam kita akan place dia sebagai analyte. Okay, so analyte ini adalah 25 ml HCl. Okay, so ini adalah X molar lah. Okay, and sodium hydroxide yang kita tahu dia punya concentration akan berada dalam burette. Okay, dan initial reading di sini adalah 0.20. Okay, 0.20. Then kita punya 50 kat bawah ni kan. So kita tak guna 50 tu, dia tak ada maklumat pun tentang 50. And dia punya final reading akan jadi 24.1. So this one is the initial and the final adalah yang ni. So kita kata yang banyak mana yang keluar masuk dalam ni adalah sebanyak ni lah. So kamu kira lah semua sendiri. Okay, boleh buat tak? Selesaikan. Saya nanti kamu kena hantar you punya pre-lab. Okay, I think I dah schedule pre-lab tu pada hari Rabu lah kot. You hantar pre-lab tersebut. Okay, so this Jamboard and then nanti saya akan bagi pula file ni dalam bentuk PDF so that you can refer the file. You boleh refer lah Jamboard ni, saya tak kamu boleh access bila-bila yang kamu nak access. And I'm open for any questions ataupun inquiry ke apa yang you nak tanya tentang Amali ni, you boleh tanya. Okay, and for those yang tak jawab lagi soalan add puzzle, so saya harap semua kena jawab lah. Okay, sebab this is your responsibility untuk jawab semua soalan, sebab saya bukannya suka-suka bagi soalan. Sebab kalau you tak jawab soalan dengan betul, you dapat tak elok lah, you tak reti buat and so on. So jadi semuanya akan berbalik pada saya, then kamu pun salah juga, betul, kamu akan jadi sedih, kamu akan cakap dekat your friend or your junior, kamu kata matrik ni susah, sebenarnya dia tak adalah susah mana sangat pun. But we have to work together so that we can achieve whatever results yang kita nak. So if you work as an A student, okay, student yang A, yang excellent, maka you punya result pun akan jadi excellent. Kalau you bekerja macam budak yang dapat C, dapat B, okay, so jadi you dapatlah C dengan B. So jadi honestly I want to say that if you get a C or a B minus in matriculation for chemistry, especially in KMPP, the teacher, okay, the lecturer akan nampak you macam tak boleh lah. So dia akan jadi, kita kata kita boleh classify you sebagai budak yang pelajar yang lemah. Okay, so macam dia macam bila jawab exam tu dia masuk tulis nama sahaja, tapi markah untuk PB semua tu ada lah. Yang tu sebab memang kita dah buat secara predically lah, yang kita dah ada jadual dia tu dah. So jadi markah tu ada, cuma tak berapa nak elok. Okay, so jadi you punya markah hanyalah bergantung kepada markah PB sahaja. Okay, boleh? Yang tu clear that one. So saya nak apa yang kamu rasa dah 3 minggu kita nak masuk minggu ketiga ni, so that you kena ada semangat yang kuat. Okay, kena teruskan. If you have any problems,
I'm open for discussion. Okay, kita boleh bincang lah apa masalah yang ada. Okay, any more question you want to ask? Anything, class? Regarding this pre-lab? Madam, I have a question. Yes. About the difference between endpoint and equivalence point. Uh-huh. Only one difference. Yes, it is only one difference. So we look at the definition actually. Kan? Okay. Okay, the definition of both of endpoint and equivalent point. And then macam mana yang kita nak faham tu macam kita nak relate kan lah. How you relate tu maksudnya kita sometimes kita dah faham dah tapi kita yang kita nak tulis sebagai jawapan yang tu lah. Tapi nanti let's say lah in during the test or whatsoever the question comes out, you kena faham lah. You tak boleh cakap find the equivalent point. Find the equivalent point. So find the equivalent point. Yes, find the equivalent point. Maksudnya kena calculate lah kita punya equivalent point secara stoichiometrically lah based on the neutralization reaction equation. Okay, clear that one? Yes, clear madam. So jadi kita ada keadaan di mana kejap, this one. Yang ni lah. Yang ni kita tengok untuk calculation, refer stoichiometric. Okay, equation daripada equation HCl dengan oxalic acid, apa equation dia? Dan kita buatlah dia punya equation dan yang ini adalah semasa amali lah. Semasa amali mata kita tengok sini. So yang ni kita tak tengok lagi dah. Kita bukan tengok masa kita buat titration teknik tu. Okay, boleh? Clear? Okay, anything else? Okay, so if there is no other questions, so I think kita boleh dismiss. Tetapi sebelum dismiss tu, saya akan panggil nama seorang-seorang, buka kamera. Okay, boleh Boleh, madam. Okay, so saya akan stop presenting. Saya akan tengok kat sini lah saya punya screen dan kalau saya kata okay, mana dia, buka kamera. So jadi kalau saya kata okay, siapa yang dah buka tu kita boleh leave okay, the meeting lah. Maksud dia boleh okay, boleh keluar lah daripada mesyuarat ni. Okay, the first one, saya nak panggil sekejap, saya nak ambil buka macam mana nama saya ni. Okay, so kelas A. Okay, abang. Okay, abang buka abang. Okay, abang. Okay, rambut panjang abang. Kenapa senyum je? Line slow. Oh, line slow. Okay. So, okay ke semua? Okay. Okay, so jadi apa-apa pun kena buat lah. Kerja semua kena ikut. Okay, terima kasih. So kita jumpa minggu depan. Okay, Adam. Mana Adam? Where's Adam? Okay, Adam lagi panjang. Okay, boleh ke Adam semua? Angguk-angguk pula. Nanti kamu buat peace sikit. Okay, terima kasih. So kita jumpa minggu depan. Senyap saja Adam. Alright, Amirah Alia. Okay, saya akan panggil nama ikut alphabet lah dekat list yang saya ada ni. Okay, Amirah, buka kamera. Okay, Amirah. Okay, Amirah dah tak ada dah. Anis. Yes, madam. Mana? Okay, okay, Amirah pula. Okay, Amirah buka kamera Amirah. I want to see your face. How you look?
Saya nak tengok lah macam mana Kamera bentuk gambar. loading. Kamera apa? Okay. So jadi, okey ke Amira hari ni belajar? Okay, madam. Okay, so kita jumpa minggu depan. Okay, see you next week. Okay, thank you. Okay, Anis. Where's Anis? Okay, Anis ada tak Anis? Okay, Anis ada. Izati Atira. Okay, saya tanda ni kalau tak ada, saya akan tak penting. Okay, Izati Atira. Okay. Okay ke Izati semua? Okay, madam. Alright, okay. So jadi make sure you buat pre-lab and hantar. Semua pre-lab tu saya dah masukkan dalam GC, okay. So jumpa minggu depan. Alright, Jude. Okay, Jude. Buka kamera, Jude. Okay, Jude. Okay, ada kelas lagi lepas ni? Yeah, ada madam, got physics. Okay, so tak apa. Okay, thank you, Jude. See you next week. Okay, thank you madam. Okay, Manishal. Manishal. Yes, Alright. madam. Okay, everything is okay? Yeah. Anything to ask? No. Okay, see you next week, Manishal. Okay, thank you, Okay. madam. Thank you. So Aiman. Where's Aiman? Okay, Aiman. Okay ke Aiman semua? Okay. Okay, terima kasih Aiman. Jumpa minggu depan. Okay, Nick Nur Batrisha. Okay. Nick Nur Batrisha. Okay. Comel duduk atas awan. Okay, semua okay ke? Nick Nur Batrisha? Okay. Okay, madam. Okay. So jadi kita jumpa minggu depan Alright. Nur Alia Shakira. Okay, Alia Shakira, switch on your camera, webcam. Okay. Okay ke Alia semua? Senyap je. Okay, semua kena tanya apa-apa pun. Alright, jumpa minggu depan so kerja jangan lupa buat. Okay, Ain Afrina, Nur Afrina, Sharafana. Afrina, where's Afrina? Ada, madam. Mana ada? Buka kamera. Okay. So jadi next time ready lah dengan apa tudung kat tepi tu, siap-siap. Okay, bukannya kalau ni. Okay, janganlah gelak je. Okay, next Jaslina. Jaslina, ada tak Jaslina? Saya. Buka kamera Jaslina, buka kamera siap-siap. Kalau saya nampak tu, saya boleh ni Saya dah terus. buka. Okay, good. Okay, tapi saya nampak daripada you punya gambar tu macam line tak over okay Because saya rasa sebab you pakai background sama. Kalau tak pakai background dia macam okay sikit. Okay, Sarah Sofia. Okay, thank you Jaslina. Sarah Sofia ada tak? Okay. Okay nah. Okay, ada apa nak tanya tak Sarah? Ada. Okay, so kita jumpa minggu depan. Okay, Diana Irdina. Thank you, madam. Okay, Hi, thank you. madam. Okay. Okay ke Irdina? Diana? Diana Irdina. Okay, so kita jumpa minggu depan. Okay, Anis Nurjiha. Okay, Anis Nurjiha ada ke tak? Tak ada. Okay, so saya pun akan letaklah Amira Alia. Okay, ke dia pergi vaksin ni, saya pun tak tahu dia pergi sakit gigi. Tak ada seorang tadi. Okay, Alia Najwa. Where's Alia Najwa? Okay. Okay, nampak. Okay, so terima kasih Alia. Jumpa minggu depan. Okay, Jihan. Where's Jihan? Ya, madam. Okay. Keluar masuk Jihan. Okay, semua okay ke Jihan? Okay, madam.
Okay, so jumpa minggu depan. Okay, Carmila. Okay, terima kasih Jihan. Okay, Carmila. Where's Carmila? Okay, Carmila tak ada. Okay, Kirtina. Kirtina. Tadi saya nampak Kirtina. Dia keluar My masuk. camera loading. Oh, okay. Tak apa, never mind. Okay, thank you Kirtina. Yeah. Okay, Lu Jia Yuan. Okay, Hi, madam. Lu. Senyap je, tak ada cakap apa pun hari ni. Tak ada apa-apa mah. Okay, so anything you can ask. So nanti Hmm. akan masuk dalam mesej you tanya macam-macam pula Okay, so I see you Okay. next week. Okay, Okay, thank you, Anas. madam. Okay, Bye-bye. thank you. Okay, Anas. Ya. Okay, so set dia buka, set dia tutup. Okay, so nampak dah Anas. Okay, thank you Anas. Okay, boleh masuk kelas fizik pula. Okay, Syafri. Where's Syafri? Okay, Syafri tak ada. Ada. Oh, Syafri, 3 orang dah saya tengok rambut macam hantu semua. Okay, semua okay ke Syafri? Okey, madam. Okay. Kemudian Nur Zur Hafizah. Yang pertama masuk selepas saya masuk tadi. Buka kamera. Hafizah. Buka dah. Buka kamera. Buka. Oh, Tengah loading. okay, tak apa. Okay. Amira Syazwa. Okay, nampak dah. Okay. Okay ke semua? Zur Hafizah dengan Amira ni? Ada apa nak tanya tak? Okey, madam. Okay. Sakina. Okay, Sakina. Thank you, Sakina ada ke tak? Sama. Thank you, madam. Okay, Sakina. Okay, good. Okay, Sakina. Tak panas ke pakai tu? Tak. Apa benda tu? Oh, bilik aircon tak apa. Okay. Okay, thank you Jumpa minggu depan. Okay, Syafira Akila. Thank you, madam. Thank you. Syafira. Ya, madam. Okay, buka kamera. Okay, good. Okay, nampak dah. Okay, jumpa minggu depan Syafira. Kalau apa-apa soalan boleh tanya Okay, Hana. Okay, Hana. Okay, Hana ada. Okay, Tan. Okay, Hana and Tan. Okay ke semua? Tan, buka Tan kamera. Okay, madam. Tan, kamera. Okay. Anything else want to ask, Tan? Soalan apa nak tanya? Tak ada cikgu. Okay. So, see you next week. See you Okay. Okay. Kemudian Alia Maisara. Okay, last Alia Maisara. Okay. Okay, madam. Okay. Ada apa soalan tanya Okay, kemudian Carmila. Okay, the last one. Kamila, ada ke tak Kamila? Oh, Kamila pergi mana hari ni? Nanti tak ada pula. Last nanti. Next week tak boleh masuk dah. Okay, Kamila. Okay, tak apa. Alright, kita end kita punya meeting. Okay, thank you all.